Kopi senangan Tabi Malaysia Madani miampai ke Doho Fenijo it kabar aidusun des sedepan diti tadau ke 6 ke 5 tulan ke turu 2025. Eastern Sabah Security Command Eskom nakanud pinapa tilambus sifar kantakan penanggayaan mantad pedit ke 5 tulan ke esok 2024 insan-insan diledak pinapaingkas Kedekatan Tutumam Bului kumad kenantisan Kosilahon Sabah. Kina penuridangan Eskom nakapagayat na gidwaya di atalang it kaganaan ekonomi lalabina id peniagaan, pamikabunan, katambuluyan, id zone tingalig Sabah Kosilahon S-Zone. Eskom kekal dengan tugas hakiki dia lah. Sejak tempoh 14 tahun, ternyata bahawa selepas daripada insiden yang menggemparkan negara ni, penubuhan Eskom itu benar-benar dapat mewujudkan keamanan. Dan bila keamanan wujud di kawasan Pantai Timur Sabah ini dan daerah-daerah yang terlibat, dengan sendirinya banyak perancangan dapat kerajaan laksanakan. Tumanod nakasurat Eskom ginumod Tutumam Bului itisan Kosilahon nakaingkas gisam labid hatus turu na ribu tulun gisam di tulan kalima nakatalib noong piagalon dit labid 6.4 na ribu di tahun 2022. Nakalimpatan nila mayad kapapanahan karalanan katingaligan mantok pengkas kaparagatan ekonomi magigyon id S-Zone id suang magisusoy kaganan kapitanod palan ekonomi madani memperkasa rakyat. Ukuah piramutan tagirat miampai sombol id tanga magigyon kampung Lok Batik Tuaran mila silihon pemitanan kumat ke kampungan suai id patatang pagun. Ila depongad kapitanud miampai hontalon menuridang Umma Madani mimpau ke Turan Malaysia Madani. Kemudian Menteri Kaupisan Luguan Menteri Hal Ngaid Ugama Senator Dr. Zulkifli Hasan minabaros dilo sarad na pangon na silid panel nalap dababayan Mal Hijrah 1443 Masjid At-Taubah Tuaran. Soalan-soalan yang diberikan oleh jemaah juga soalan yang sukar untuk dijawab. Dialog sangat interaktif dan kita merasa begitu berbesar hati melihat bahawa ukhuwah dan juga betapa kuatnya hubungan kejiranan, hubungan masyarakat di Kampung Lok Batik ini yang semestinya boleh menjadi tauladan kepada tempat-tempat yang lain. Tumanadaw forum miampai tema membina Ummah Madani kontok kapyo tu kanu menuridong keretian di poin tongkop kumat ke Turan Madani akan napaka itangad memuruan nga kampay na gito insanan magigyon idbogyan seriba. Otumbayan siya babayan bagal dilo kanu papisad pamusarahan lang sokalung magigyon isalom menuridong Malaysia miampai labid adang o sasagit alumag. 1,102 susumikul id kenan Parlimen Sepanggar nakaramit surat mengaput belajaran kuma institusi belajaran takas keperintaan IPTA Politeknik College Community. Surat ngawi dit kemayon pinatahak sendiri dit kemaduah Menteri Belajaran Takas Datu Mustafa Sakmud. Thank you so much lah kepada YB sebab datang melawat rumah ke rumah bagi bantuan. Bersyukur juga lah. Semangat juga kalau begini pergi sambung sekolah. Saya tidak berapa expect boleh dapat dari UMS sebab saya isi tu dengan harapan saya berdoa aja harap dapat. Tapi memang tidak expect tinggi lah. Terus buka aja UPU dapat tawaran dari UMS saya sangat gembira. Datu Mustafa penagi puru Parlimen Sepanggar minabaros magisusuai karalanan pinasadya montok papasanang dit susumikul ngawi dit mengaput belajaran kampay na itkaganaan belajaran teknikal vocational TVET. Kita ada pelbagai inisiatif yang kita berikan kepada pelajar ini untuk menarik mereka masuk ke universiti ini. Yang penting mereka masuk dulu ke universiti dan dalam universiti sendiri kita banyak insentif-insentif yang kita tawarkan daripada kerajaan Madani ini untuk memungkinkan mereka habis belajar dan seterusnya melangkah lebih jauh.
Ninggi samanila kampanye pengupantusin tunui RM500 mantad Yayasan Perkasa Siswa tusin kepagulo kapalasan PTPTN RM1.500 nagi pengupantusin tunui pemeruhang mantad tupis parlimen Sepanggar. Kakagu di Datu Mustafa ninggi saman patilambus dilok iguna montok papatantu lebih gumu susumikul mantad koinon labus kakadayan kanu mengaput belajaran insan-insan menurdong sinakagon ditki belajaran kiaro kabalon takas. Klub Seni Islam apatut teridangan idsikul sebagai tim pohon papati lembus seni tinungkusan kabesanan. Ilana ponga sebagai lang papentutun menuridong keginawaan kumad seni Islam idtangad sinakagon tangamulok. Tumanod di Exco Ugama Ambalajaran Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Keraja Popoburu Seni Islam Bagal Dat Kompang berzanji marhaban ngaki guna nagid memaguna karlanan wagu kerhian do kemulakan ngawi. Kita sudah berikan variasi yang sesuai dengan anak-anak muda tanpa menyingkirkan asas daripada nilai-nilai kesenian yang asal itu. Dan kita berusaha juga untuk mencari guru-guru yang sesuai untuk anak-anak muda ini dan kalau boleh kita akan wujudkan klub-klub kumpang, klub-klub berzanji dan marhaban di sekolah-sekolah rendah lagi. Ia na pangamin beras diloid kantakan Maharajan Kesenian Baduk Kompang Nasyid berzanji marhaban kapihandat Maharajan Kapasuratan Kesenian Islam Nusantara Kapadam Tolu id membakut. Pialan Baduk nalantai di Musa Sahat I Muhammad Helmi Safwan Sabli. Dama tinimungan Zain tinimungan Nur Zafira nakalantai id pialan Nasyid. Pialan berzanji marhaban nalantai tinimungan Dahabi. Kaupisan Padsakayan Ralan JPJ Sabah papanau kerajaan papagirat kuasa penggunaan tali pinggang kaledar bas ekspres bas tutumambului. Ilan po ngadki hontolon papatan tudtoin sanan dit papanau susumakay dat mamaguna tali pinggang kaledar pagulo papatimpun pamanahan id sasakayan ngawi. Tumanod di petunud JPJ Sabah Dato Muhammad Haris Ali lang dila nanu montok papaingkas rontob katingaligan padsakayan tulun ginumuan mengikurid wayag kaligaganan kapampad katagakon nyawa. Kegagalan mematuhi arahan berkenaan, pemandu dan penumpang dan pengendali syarikat akan dikenakan notis saman sebanyak RM300 di bawah kaedah 4 dan 4A, kaedah kenderaan motor tali pinggang keledar 1978 pindaan 2008. Nabaras di silo kumat kapahabaran sa napongo itkantakan kapagiratan kuasa terminal bus ke Central Kota Kinabalu. Itimpo panagidila nun subdisyo at tulun kinumuan dot mamaguna kapyo dit aplikasi may JPJ sabagi patadan ruputan karait kasalan italunalun. Mayad na kasurat mapakita labid siyam na padam talun na ribu kantakan kaligaganan talunalun kapampay bas sutumambuloy bus express na kasurat isaba manta di taon 2000 hapod. Hal menuridong tanah id kampung Jimpangah Bofot banod kinamoy dot nasoribahan no. Kanon nakiginayod 3 hektar pinasodiad perintah pagun sebagai undolihon tenan wagu dit kikira 200 magigian dit nakahampit. Paingkurapod kantakan dilod nasilid kapasarahan dit miyon id kanon taykod tanad miampay esod kasanganuan dit paintapot kapagawit kasusaan kerugian tagayo. Tanudad ruputan potilambos karait diti. Kampung Jimpanga tinimpunan mengukab mantad po di Timpo Estate British Polite. Mantad hapadan taon di nakatalib, niyono nilo di magigion tinaro kadasan dusun Murut Rungus ke DMR, iminanuridong kaposyon diolo id koinon diti, paingkurapo ngamiampad ay sa garantana. Tanah pihak milik ini, pemilik tanah mempunyai hak ke atas
tanah yang telah diberi milik kerana mereka perlu bayar cukai tanah dan juga ada syarat-syarat tanah yang di mana mereka perlu mematuhi. Nantakan kesusahan saradat iri sangano kapio da tanah dilo minaganud lang undang-undang mentok magano kawagu di tanah dilo. Magigion nasansagan manangkiad dit walay niyanon dilo bertahun-tahun linaid. Mereka telah menduduki tanpa menyemak terdahulu secara detail, secara terperinci apa status tanah yang mereka duduki. Miampai da surat di atapot aiso kasagan mantad dit sangan utana rinotan yelo dot meneruang kataguang panguyungan papoido. Pemadulian kumad nasib na taguang dit magigion ngawi perintah pagun minanahak penghupan. Koinon kiginay 3 hektar pinasadia id kampung Batu onom na padamiso mentok tenan wagu magigion ngawi mantad kampung Jimpanga. Ibu terima kasih atas penempatan tapak baru yang berada di Batu 61. Saya pun dipahamkan projek ini Datuk akan tanggung sepenuhnya. Keprihatinan kerajaan, maka mereka juga berusaha untuk menempatkan tanah, untuk mencari tanah untuk mereka ditempatkan. Dan inilah keperluan mereka. Mulang piad hal Jimpanga dilo nasaribahan dat asanong nga apatutilad silion sebagai pendudukan mentok toinsanan bogian. Undang-undang tanah pointalang walay ay segaran kabagal dat poimpasi miampad aiso kejaminan. Kalau ada yang orang tinggal di mana-mana tempat di yang orang punya garan, mohonlah janganlah bikin rumah di tempat orang. Bagus lagi cari tempat sendiri. Bila mau buat rumah, tolong selidiki dulu, pergi di jabatan tanah, mau tahu betul-betul itu kawasan kosong ataupun ada gerak. Ingka kanut kabar Aidusun dos sedepon diti ponsi kauman tadoho Fenijo, Malaysia Madani, rakyat disantuni. Sunung no sindwalan ko tilambu sanu no po mupusam gu